बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से माशाल्लाह आपने सवाल, और आज तो वैसे भी आपने ऐलान कर दिया है कि एक्टिंग शुरू कर दी आपने, तो मुबारक हो, अल्लाह करे आपकी फिल्में कामयाब हों। अब देखिए, हमारा मुल्क तो इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त मुल्क है कि इसको एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म मिला है जिसने 2.25 साल के बाद बहनोई का प्लाट खाली करने के लिए CCPO लगाया है जी, कब्ज़ा, उस पर कब्ज़ा था। आप इससे बड़ा वज़ीर-ए-आज़म और इससे बड़ा फ़ैसले करने वाला आपने तारीख़ में कभी कोई देखा है? किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा होगा। ऐसा वज़ीर-ए-आज़म भी कोई देखा है आपने कि कोरोना के लिए अफ़गानिस्तान से भीख में को $2-4 करोड़ भी ले आया? ये कितना कामयाब आदमी है। राइट सर। अख़ुंज़ादा चट्टान साहब, मेरा ख्याल है सवाल तो आप पूरा सुन ही चुके थे सर, अब मैं आपका जवाब सुनूंगा और वो भी खामोशी से। बिल्कुल जी, मैंने आपका सवाल सुना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, अब ये एक हकीकत है कि कोरोना है, पता नहीं कोरोना कब तक चलेगा। हमने काफ़ी अरसा तक कोरोना के साथ रहना है, तो हम जिंदगी को नहीं रोक सकते हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है, अगर हर दुनिया में रियासत के भी हुकूक होते हैं तो आवाम पे भी कुछ फ़राइज़ होते हैं। तो रियासत का भी फ़र्ज़ है कि अपने लोगों को बचाए, और आवाम का भी फ़र्ज़ है कि खुद अपने बचने के थोड़े बहुत कोशिश करे। बच्चों को स्कूल भेजते तो उसको मास्क दे दे, उसको सैनिटाइज़र दे दे, उनको बताए कि बेटा अगर किसी को ज़ुकाम है, किसी को बुखार है, इनसे थोड़ा दूर रहना है, इतने फासले में लोगों से रहना है, क्योंकि अब हमने कोरोना के साथ रहना है। लेकिन अगर सपोज़ अगर लॉकडाउन भी ज़रूरी है तो हमें कोरोना से ज़्यादा जो है ये हुकूमत ख़तरनाक है। इस हुकूमत का मिसाल है टंडी दल का। ये सब कुछ वो जब ऐसे आ जाते हैं ना, पौधे खा जाते हैं, सब्जियां खा जाते हैं, वो तो फिर भी टंडी दल तो फिर भी सब्जियों को खाते हैं। ये हुकूमत तो इस तरह का टंडी दल है कि ये तो पेट्रोल को भी खाते हैं, ये तो माइशियत को भी खा रही है, ये तो PIA की जो असास है रूजवेल्ट होटल है उसको भी खा रही है, ये तो स्टील मिल के खाने की भी चक्कर में है। मुल्क पे कर्जों का एक बोझ डाल दिया, बेचारे अवाम रो रहे हैं कि हम बिजली का भी बिल जमा करवा दे, बच्चों का फीस जमा करवा दे, या हम खाने की चीज़ें लाए कि दवाइयाँ लाए। भाई मैं समझता हूँ कि कोरोना से ये हुकूमत इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सर, आपके ख्याल में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, इन अहकामात की खिलाफ वर्जी के खिलाफ, और ये जो सारे मामलात हैं अवाम को रिलीफ ना पहुँचाना एंड ऑल दैट? देखिए जी, आवाम को रिलीफ पहुंचाना हर हुकूमत का फ़र्ज़ है, बल्कि उसकी आइनी और क़ानूनी और जमहूरी ज़िम्मेदारी है, ड्यूटी है। लेकिन आपने जो रेलवे का हवाला दे दिया, अब आप और मैं दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं कि जिस बंदे के बारे में ये ऐलान किया था कि इसे तो मैं अपना चपड़ासी भी ना रखूं, उसको वज़ीर रेलवे लगा दिया, तो फिर वो चपड़ासियों वाला काम ही करेगा ना जी। वो कैसे ठीक काम कर सकता है? ये मौसूफ वो हैं जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भाषा डैम में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक सुरंग बना दी थी। इन्होंने प्रेस को कहा था, वहाँ तो एक सुरंग भी बन गई है। अभी ये जो काम इनकी ज़िम्मेदारी है वो कभी नहीं करते, रोज़ आ जाते हैं बयान देने के लिए। तो इसलिए ऐसी हुकूमत और उसके सेलेक्टर यानी इमरान खान साहब और इमरान खान साहब के सेलेक्टर्स सबको सलाम कह सकते हैं। भाई, हम इस कौम पर इन सब का बड़ा एहसान है। अलबत्ता कौम का भी, ये अभी मेरे दोस्त हैं अताउल्लाह एडवोकेट साहब, वो कहते थे जी 2.5 साल तो हमने जो किया 5 साल पूरे करेंगे। अब आपने देख लिया 2.5 साल में इन्होंने क्या किया है। लोगों से रोटी छीन ली, लोगों से जनाब कमीज़ बनियान चली गई है। अब और 2.5 साल रहे तो 70 शायद छुपा लें, बाकी तो कुछ नहीं रहेगा। इस मुल्क का क्या हाल कर देंगे ये। अब देख लीजिएगा कहाँ सहूलत दिया उन्होंने। एक ज़रा मैं 2-3 चीज़ें, कुछ तो चट्टान साहब ने बता दी। आप देखें अद्वियात जो बहुत ज़रूरी हैं, इंडिया से लाइफ सेविंग ड्रग्स की जगह क्या मंगवाया? वो मंगवा ली जनाब ताकत की दवाएं। जितने सरकारी अस्पताल हैं यानी विटामिन्स, जितने सरकारी अस्पताल हैं उनमें आप
ایکس رے دیکھیں، سٹی سکین دیکھیں، دیگر معاملات دیکھیں، 4 گنا ان کی قیمتیں کر دی ہیں، ادویات کی قیمتیں 4 گنا کر دی ہیں. آپ کوئی کیا کرے گا؟ کہاں سے خریدے گا؟ گندم اور اس کا جو چینی کا سکینڈل تھا اس کے سارے مافیا سامنے بٹھا کے نعرہ لگاتے ہیں عمران خان صاحب کہ جناب آپ دیکھیں مافیا کے سینے پہ میں چڑھوں گا، نہیں چھوڑوں گا. اب کہاں گئے وہ سارے مافیا؟ تو آپ کے دائیں بائیں ہیں. سر بالکل تو اس پہ لیے آتے ہیں. ابھی تھوڑا سا ہم توقف کی استدعا ہے. میں ان کو اخوندہ چٹان صاحب کو بھی شریک گفتگو کرنا چاہوں گا. چٹان آپ صاحب کہتے ہیں تو ہم توقف کر لیتے ہیں. عطا اللہ صاحب نے کہا کہ ہم 5 سال تک رہیں گے. بھائی اگر آپ 5 سال تک رہ گئے نا تو صرف ہماری جو ہے وہ ہڈیاں رہ جائیں گی، جو خون ہے وہ بھی آپ لوگ پی جائیں گے، جو ہمارے گوشت ہے اور وہ جو ہمارا چمڑا ہے وہ بھی آپ ڈنڈی دل کھا جائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چٹان آپ لوگوں نے آٹا اپوزیشن کے ساتھ یہی ہونا ہے. چمڑے تو ویسے بھی شوکت خانم کے لیے لیتے ہیں. تو پھر ہم میں کچھ نہیں رہے گا. پھر آپ لوگ جانے اور آپ لوگ تحریک انصاف کے سینئر رہنما بابر اعوان کا انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کی جانب سے حکومت گرانے کی بات غیر آئینی ہے. سر بات تو ٹھیک ہے، حکومت گرانے کی بات کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. یہ بات جو نور العارفین صاحب آپ نے بڑی توجہ دلائی. یہ بابر اعوان صاحب یہ اصغر مال کالج میں مجھ سے 1 سال پیچھے ہوتے تھے اور بہت سی باتیں نہیں کروں گا. یہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی اپنا آئین بنایا ہے جس میں مسلم لیگ نون یا جو کہے جی ہم حکومت گرا دیں گے تو اس پہ پابندی لگ سکتی ہے. لیکن جس حکومت میں نور العارفین صاحب آپ بھی بڑے جو ہٹ دھرم ہیں مانتے ہی نہیں ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست نے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں دھکا سٹارٹ ہے تو صحیح نا، دھکے سے چل تو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دیکھیں ایسے بیانات جیسے عمران خان صاحب دیتے ہیں پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں، ایسے بیان کسی اور وزیر اعظم نے دیے؟ نہیں دیے نا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ کسی وزیر اعظم نے پاکستان میں 100 سے زیادہ یو ٹرن اس سے پہلے کبھی لیے ہیں؟ نہیں لیے نا. تو آپ مانیں نا، کریڈٹ دینا عمران خان صاحب کو. اور دائرے میں کبھی پاکستان کی کسی حکومت نے، کسی وزیر اعظم نے دائرے میں سفر کیا ہے کہ باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، دائرے میں موت کے کنویں میں گھوم رہے ہیں؟ ایسا کوئی وزیر اعظم اس سے پہلے پیدا ہوا ہے پاکستان میں؟ مان دیں اور کریڈٹ دیں انہیں. ایسے لنگر کھانے اور بھیک مانگنے کے نئے نئے طریقے کسی اور نے ایجاد کیے ہیں؟ نہیں ایجاد کیے، عمران خان نے. امریکہ کا دورہ کر کے آئے تو کہے جی میں تو ایک اور ورلڈ کپ جیت گیا ہوں. یعنی ایسا وزیر اعظم ہمارے سر پہ مسلط ہے. آپ مانتے نہیں ہیں، کریڈٹ دیں ان کو. اور یہ رہ گئے تو پھر دیکھیں کیا ہوگا. پھر پابندیاں بھی لگیں گی، پھر کچھ بھی ہوگا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عوام ان کو اٹھا کر، بالکل ہم غیر آئینی غیر جمہوری طریقہ نہیں اختیار کریں گے لیکن انشاءاللہ ان کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے.